Hi guys, welcome to our channel. Hi Tita guys. Ben and Papa Jose. Hi guys, andito si Brayden. Ako guys. Where are you going, Brayden? Where are you going, Be? Be. Saan ka punta, Ned? I don't know. I don't know. Yes, I did. No. Oh, Brayden. Ako na ito. Kapros. Ako na best. Davao. Davao. Saan ka punta ngayon ba? Ako. Papa Joseph. Hello guys. Hi, Josephine. Ngayong hapon sa tanan people of the world. People of the world. Lalo na sa mga subscribers namin. Grabe, Papa Joseph. Ay, si Big siya Ngayong pa. Merkulis, punta muna kami ng Davao. Merkulis, next Sunday pa, Papang. Oy. Oh, next Sunday pa rin? Oh, next Sunday pa. Merkulis. Merkulis, excited si Papa Joseph, Ka guys. lang. Excited. Ngayon na siyang Merkulis daw punta ng Davao. Excited. Ayan na. Yes, Bear. Hi. Yes, no crying. Merkulis yung ano? Wala ko guys, si Papa Joseph excited. Gusto niya po ngayon ng Merkulis punta ng Davao. Oh my God. Excited na siya. Next Sunday pa yata gusto ko. Lakado, excited. Hi, Josephine. Hello, Brayden. Oh, cough, Brayden. Walang doktor kanina, Brayden. Mana ko lakay mo ha. Ako ang gulit. Mama, sakit sa. Hello. Mama, Ben. Sakit ka? Sakit ka? Tarma. Doktor, wala ka pa, Lunes pa. Sunday pa ta. Ma, ato ta mami. Ha? Ato ta mami. Later pa ta ato, mami. Mag-up ka. Ang dalagang Pilipina. Dalawang Pilipina. Ang dalagang Pilipina. Yeah. Yo. Sige na, ikaw na, Prot. Ang dalagang Pilipina. Dalawa lang Pilipina. Yes. Yes. Dalawang Pilipina. Yes. Yeah. Ano ba? Gadong. Yeah. No. Sige na. Ang dalagang Pilipina. Sige na, ikaw na, be. Pilipina. Yes. Sige, dalaga ako. Kaya nito. Ang dalagang Pilipina. Yes, ikaw, Prot. Ang dalagang Pilipina. Brayden, be. Ang dalagang Pilipina. Dalawang gopo. Hi guys, nandito kami yung sa Casas de Kawayan. Magkain kami ngayon, yung mga kids. Tara kasi. Dito kami, opo. Hi guys, ito po yung menu nila. Mag-order kami. Hey, hello. Oh, one.
Hindi. Tapi lang kaldereta. Ginawa din. Kaldereta. Usa man pag-map. Ay, di na. Oh, Papa Joseph. Rest day na ngayon, rest day. Rest day ngayon guys, no? Kasi po Sunday. Sunday, Saturday. Hey, Brayden. Oh, wait, Brayden, wait. Bro, sit properly. Hi, Brayden. Brayden. Wait, papi. Wait, sabi, wala papi. Yes. Oh, ay banana split. You want banana split needs? Yes. Okay. Sibrod, down your feet, please. Grabe si Papa Joseph ba? Naka-ahisi. Naka-ahisi siya. Oh. Mama, let's run. Ay, not available. Sorry. Okay. And guys, naghintay kami sa aming order. Hindi pa. Yan. Boy. Tara, Mang. Wait! Daw na. Saan mo galing ka naman? Guys, ito na po yung order namin. Eh. Oh, Brayden. Wala na po. Umanas ko sila pangamon. Mga okay sila. Wala na po. Mama, pag inipupo yung dinidagaw. Ito, mga lupad ma. Lupad mo na mga lamok. Boy. Hello, kain tayo. Ako lang. Mag-isa. Mas magpasubok.
Dudong, langoy dong. Sige, gaya na rin. Sige, gaya na. Ano naman to rin puan? May ko shade. Hindi na to, i-serve na. Ay, serve na lang pala yung waka. Okay, talak yung rice niya. Hindi na na mango shade. No! Ready na? Mango shade lang nyo. Ready na. Sige na may mango shake. Oh, Josephine. Bukan mo panon. No more na birthday, mango shake. Yeah guys, ay, nabusugod mo ayun guys. Salamat tita. Sa upan. Ano? Ayan guys, tapos na kami kumain. Apa guys? Josephine, Pauwi na po kami buwan ka, guys. busog ka, Josephine. Ah! Oh. Dito guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Nits! Nits, kuha na ba diyan, Nits? Hi guys! Mama! So welcome back to Mama Binbin and Pabs. Bye-bye! 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 Briden! Flying kiss man, it's Briden. Mama! 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 Mami! Hi! Sinulit pa! Viva! Viva! Net! Net! Imong lubot net! Ikon dia! Iambak! No, 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 no. Laba, ayaw umandar. Ayaw maganda guys kasi nasisira yung... What happened, Papa Joe? Wala pong gasolina guys. Mama! Walang gasolina. Yung dalagang Pilipina. Ako pagdalawang Si dalawang Pilipina. dalawang malo kami ma. Isang dalagang Pilipina. Ra!